बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैबिनेट आवर। मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं हुमा मलिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। कल अदम जमात की गैर कानूनी सरगर्मियों से पैदा होने वाली सूरत हाल और मुल्की सलामती पर गौर। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और कल अदम तंजीम से होने वाले मुज़ाकरात पर रिपोर्ट पेश की। इजलास में मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने और हर हाल में हुकूमती रिट कायम करने का फैसला। हुकूमत की रेट और अमन अमान की सूरत हाल को हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। हालात के पेश नज़र पंजाब पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया गया है। कलअदम तंजीम से आज किसी वक्त मुज़ाकरात हो सकते हैं। उम्मीद है मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाएगा। मुज़ाहिरीन मार्च रोक कर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रात एक अहम कार्रवाई में कल अदम जमात से ताल्लुक़ रखने वाले 32 अराकीन को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा कर रहे थे। जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया है। जल्द ही मजीद गिरफ्तारियां होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। मुल्की मफाद के मनाफी सरगर्मियों की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। अवाम के रोजमर्रा मामूलात में किसी को खलल नहीं डालने देंगे। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर जरूरी इक़दाम किए जाएं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार का अमन अमान की सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार कामयाबी के बाद ग्रीन शर्ट्स अगले मार्के के लिए तैयार। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज दुबई में अफगानिस्तान से खेलेगा। मुकाबला शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ग्रुप 2 में ग्रीन शर्ट्स 4 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त, अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर। शेर सुर्खियां आप जान चुके हैं। इन खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल, और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए।
कैबिनेट आवर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और तफसीली खबरों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की, जिनका यह कहना है कि कलअदम तंजीम के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। लोगों की जानो माल और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि कौमी सलामती के इजलास में मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और बैरूनी चैलेंजेस का जायजा लिया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत की रिट हर सूरत में कायम रखी जाएगी। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर रेंजर्स को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात दे दिए गए हैं। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आज़म जल्द कौम को एतमाद मिलेंगे। गवर्नमेंट की रिट को अमन व अमान को हर सूरत में कायम रखा जाएगा और जहाँ तक मुज़ाकरात का सिलसिला है वो शायद आज शाम भी हों। हमने कल रेंजर्स को आर्टिकल 147 के तहत पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मुतहत कर दिया और ये पंजाब हुकूमत की मर्ज़ी है कि वो उन्हें कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है और उनको सेक्शन 5 के ATA एंटी टेररिस्ट एक्ट के 97 के इख्तियारात भी दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि रात एक अहम कार्रवाई में कलअदम जमात से ताल्लुक रखने वाले 32 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अपने एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया है और जल्द ही मजीद गिरफ्तारियां होंगी। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मुल्की मफाद के मनाफी सरगर्मियों की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि आवाम के रोज़मर्रा मामलात में किसी को दखल नहीं डालने देंगे। इजलास में वज़ीर आला को सूबे में अमन अमान की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर क़िबला अयाज़ ने ऐवान सदर की जामे मस्जिद से नमाज जुमा का खुतबा देते हुए कहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए मशअल राह है। हमें उनकी तालीमात और तर्ज अमल को अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की मखलूक के लिए हमेशा आसानियाँ पैदा करने की तलकीन की और उनकी ज़िंदगी इसका वाज़ेह सबूत है। मोमिन की भी ये तारीफ़ है कि उसके हाथ और ज़ुबान से लोग महफूज रहें। लान तान और लोगों के लिए अजियत का बायस बनने को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया। रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना हमें ये याद दहानी कराता है कि जो सबक हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलता है, इसको अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। नमाज जुमा के खुतबे में डॉक्टर क़िबला अयाज़ ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बताए गए मजालिस के आदाब से भी आगाह किया और कहा कि रास्ते बंद करना और लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस बनना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मनाफी है, जिसे उन्होंने सख्त नापसंद फरमाया। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो बलूचिस्तान के नए कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। PDM में शामिल BNP, पश्तूनख्वा और JUI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो को 39 वोट मिले। कायम मकाम स्पीकर सरदार बाबर मूसा खिल की सदारत में होने वाले इजलास में अरकान ने वोट रजिस्टर करवाए। कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद असम्बली फ्लोर से पार्लिमानी जमातों के सरबराहान नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी, सरदार यार मोहम्मद रिंद और असगर अचकज़ई ने मुबारकबाद दी। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि फैसले काबीना और मुंतखब अरकान की मुशावरत से होंगे। सूबे की तरक्की के लिए हर अच्छे फैसले और अमल में साथ देंगे। और यहाँ आपको बताएंगे कि मीर अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस कोयटा में होने वाली तकरीब में गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर आका ने उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया। इस तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम सियासी और समाजी शख्सियात शरीक थीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और पंजाब काबीना के सूबाई वज़रा भी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के हमरा वज़ीर आला बलूचिस्तान की तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक हुए। और यहाँ आपको बताएंगे कि वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़र्रुख हबीब कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अपना घर अपना ख्वाब मुमकिन बना रहे हैं।
तारीख में पहली बार कम आमदन घरों के लिए 200 अरब रुपए से जायद कर्ज की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। एक ट्वीट में फरूख हबीब ने कहा कि अब तक 78 अरब रुपए के कर्ज मंजूर जबकि 18 अरब रुपए के कर्ज फराहम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और मरकजी बैंक ने बैंकों को कर्जों की मंजूरी का अमल मजीद तेज करने की हिदायत की है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह और स्मॉल इंडस्ट्रीज के हुकाम के साथ गवर्नर हाउस पेशावर में इजलास हुआ। इजलास में दरा आदम खेल के असलहा की गन प्रूफिंग वर्कर्स की तरबियत व आगाही से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इजलास में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गन प्रूफिंग वर्कर्स की तरबियत के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करने और मुआवनत की यकीन दहानी कराई गई। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर शाह फरमान ने इस मौके पर कहा कि यहाँ के असलहे की दुनिया भर में एक्सपोर्ट के लिए दुरुस्त मटीरियल का इस्तेमाल और वर्कर्स की तरबियत पर काम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरा आदम खेल में 2000 के करीब वर्कर्स असलहा साजी में महारत रखते हैं और ये वर्कर्स हमारे मुल्क का असासा हैं। गवर्नर शाह फरमान ने कहा कि वर्कर्स को हाथ से बनाए जाने वाली राइफल्स, पिस्टल और शॉट गन पर कमाल महारत हासिल है। उन्होंने कहा हमारे वर्कर्स के तैयार करदा पिस्टल्स, शॉट गन्स और राइफल को हकीकी रिवॉर्ड दिलाने के लिए दुनिया भर में मुतारिफ कराना होगा। गवर्नर शाह फरमान ने कहा कि दरा आदम खेल में हाथ से तैयार होने वाले असलहा दुनिया में कशिश रखता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के असलहे को एक्सपोर्ट के काबिल बनाने से वर्कर्स की माशी हालत बेहतर और मुल्क के लिए भी फायदा होगा। मुल्क भर में वज़ीर आज़म कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कारोबारी कर्जों की आसान तरसील का अमल जारी है। अब तक मुल्तान के नौजवानों को अपना कारोबार करने के लिए 85 करोड़ से ज़ायद रुपए के कर्जे दिए जा चुके हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कामयाब जवान की कहानी ट्वीट करते हुए कहा कि नौजवानों की तामीर और तरक्की में हुकूमत नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान नौजवानों को पाकिस्तान का कीमती तरीन असासा मानते हैं। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून अरीबा ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तवस्सुत से कर्ज हासिल करके अपना ब्यूटी पार्लर खोला और अपना कारोबार कामयाबी से चलाकर अपने ख़ानदान का सहारा बन गई हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि नौजवानों की तरक्की और खुशहाली से ही मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत बिला तफरीक मुल्क भर के नौजवानों में सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर आसान शराइत पर कर्ज तकसीम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत की शिमाल मशरक़ी रियासत त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत की है। दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में मसाजिद की बेहुरमती, मुसलमानों के घरों, दुकानों की तोड़फोड़ और तबाही के वाक़यात की शदीद मज़म्मत की गई है और कहा गया है कि भारत में अक़लियतों और उनके तर्ज़ ज़िंदगी के लिए गुंजाइश न होने के बराबर है। बयान में आलमी बरादरी पर जोर दिया गया है कि वो भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और अक़लियतों ख़ासतौर पर मुसलमानों पर हमले रोकने, उनकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के अलावा उनकी इमलाक, इबादत गाहों और तहज़ीबी मकामात की हिफाजत यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करे। भारतीय रियासत त्रिपुरा में हिंदुत्वा के जत्थों ने रियासती सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ खौफ व दहशत फैला रखी है। KMS के मुताबिक त्रिपुरा के इलाके पानी सागर में इंतहा पसंद हिंदू तंजीम विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने एक रैली के दौरान मस्जिद में तोड़ फोड़ की और मुसलमानों की दुकानों और घरों पर हमले किए। हिंदू इंतहा पसंदों की तोड़ फोड़ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें शामिल लोगों को मुस्लिम मुखालिफ और इस्लाम मुखालिफ नारे लगाते हुए सुना जा सकता है। BJP के ज़ेरे इक़्तिदार त्रिपुरा से पिछले 5 दिनों में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के दर्जनों वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। मकबूजा जम्मू व कश्मीर के हवाले से आपको आगाह करेंगे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में काबिज़ इंतज़ामिया ने जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को बटालियन कैंपों के क़याम के लिए 500 कनाल से ज़ायद अराज़ी की मुंतकिली की मंजूरी दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा इलाके के महकमा इत्तलात की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में इंतजामी काउंसिल ने श्रीनगर में एक इजलास में CRPF को अराजी फराहम करने की महकमा रेवेन्यू की तजवीज़ को मंजूरी दी। ये ज़मीन कुल 524 कनाल है जो इस्लामाबाद, शोपियां और पुलवामा अजला के मुख्तलिफ इलाकों में है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की तारीफ वाले पैगामात पोस्ट करने के इल्ज़ाम में भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में गिरफ्तार 3 कश्मीरी तलबा को अदालत के अहाते में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद नामी तलबा को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो इस मौके पर उन्हें सख्त हिरासा किया गया।
इस हवाले से वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि काले कोट पहने कुछ मर्द तलबा के साथ सख्त बदतमीजी कर रहे हैं। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। 1 मिनट में नए रिश्ते जुड़ जाते हैं। एक इंसान बेहतरीन ला सकता है और एक अकाउंट से जिंदगी बदल सकती है। MCB वन करंट अकाउंट, सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में, जैसे फ्री डेबिट कार्ड, फ्री चेक बुक, फ्री मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग, फ्री बैंकर्स चेक, फ्री SMS अलर्ट्स और बहुत कुछ। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। कैबिनेट आवर में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। कोरोना केसेस और अमवात में नुमाया कमी आ गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 45,093 टेस्ट किए गए, जिनमें से 659 मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.46% रही। इस दौरान कोरोना से मुतासरा 17 अफराद लुक़मा अजल बन गए, जिसके बाद अब तक मुल्क में मोहलिक वबा से जान बहक होने वालों की तादाद 28,431 हो गई है। NCOC की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अब तक 10 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिनमें से 4 करोड़ की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई है। लाहौर के टीचिंग अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए 283 बिस्तरों का इजाफा कर दिया गया है। लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में डेंगू की सूरत हाल और मरीजों को दी जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मरीजों की तादाद बढ़ने की सूरत में बिस्तरों और वेंटिलेटर्स की तादाद में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमत में मरीजों के लिए मजमूई तौर पर 1357 बिस्तर मुख्तस किए गए हैं, जिन पर 872 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की तादाद 527 है। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 539 मरीज रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर में डेंगू के नए मरीजों की तादाद 423 है। सूबे भर में इस वक्त डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 2321 है। वज़ीर सकाफत पंजाब ख़याल अहमद की ज़ेर सदारत 17वें पाक चीन दोस्ती तक़रीबात के हवाले से इजलास हुआ। ख़याल अहमद ने कहा कि चीन और पाकिस्तान में दहाइयों पर मुहित गहरे सकाफती और सफारती ताल्लुकात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की तमाम आर्ट्स काउंसिल्स में तरतीबवार प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करवाए जाएंगे। वज़ीर सकाफत ने मज़ीद कहा कि 17वें सफारती ताल्लुकात की सालगिरह के मौके पर चीनी रंगारंग सकाफत को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए उजागर किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देज़ी कहते हैं कि गंदम की काश्त और इसके पैदावारी हदफ के हसूल के लिए पुरअज़्म हैं और हुकूमत पंजाब काश्तकारों को तमाम मुमकिन वसाइल फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। सूबाई वज़ीर ज़राअत ने कहा कि ज़राई तरक्की मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर क़यादत ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए काश्तकारों के शाना बशाना हैं। और यहाँ आपको बताएं कि आज दुनिया भर में फालिज से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। फालिज एक मूजी मरज़ है। एक अंदाजे के मुताबिक हर 4 में से एक फ़र्द को ज़िंदगी में फालिज होने का इम्कान होता है। फालिज दिमाग पर होने वाला हमला है। इससे दिमाग में खून की फराहमी मुनक़ता हो जाती है। खुद को मुतहरिक रखने से इस मरज़ के हमले के इम्कान को कम किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि फालिज से बचने के लिए अपने तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। हाई ब्लड प्रेशर, ग़िज़ा, तंबाकू नोशी और वर्जिश की कमी और माहौलियाती आलूदगी समेत दीगर नुकसानदेह अवामिल पर तवज्जो देने से 80% फालिज के कैंसर का तदारुक किया जा सकता है। PTV न्यूज़ और हालात हाज़रा से वाबस्ता प्रोफेशनल्स को ख़बरों और हालात हाज़रा के प्रोग्राम्स की अदालती पॉलिसी के हवाले से PTV ट्रेनिंग एकेडमी इस्लामाबाद में तरबियती कोर्स हुआ, जिसमें PTV के तमाम मराकिज़ से न्यूज़ और करंट अफेयर्स और प्रोग्राम्स से वाबस्ता प्रोफेशनल्स ने शिरकत की।
नामवर सहाफ़ी, कॉलम निगार और PTV न्यूज़ के साबिक डायरेक्टर न्यूज़ सरवर मुनीर राव ने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के खबरों और हालात हाज़रा के प्रोग्राम्स की अदालती पॉलिसी के हवाले से शुरका को तफसील से आगाह किया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी का काम अवाम को खबरों और हालात हाज़रा से बाखबर रखना होता है। PTV अकेडमी के जनरल मैनेजर आमिर ज़िया ने कहा कि PTV अकेडमी कई बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन से प्रोफेशनल कोर्सेज करवा रही है। PTV अकेडमी के कंट्रोलर प्रोग्राम ट्रेनिंग गजनफर अब्बास ने कहा कि इंतज़ामिया PTV के मुख्तलिफ चैनल से वाबस्ता प्रोफेशनल्स को तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। मज़ीद खबरें आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB बैंक फॉर लाइफ। वेलकम बैक। और कैबिनेट आवर में अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम और शिमाली इलाकाजात की। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। शदीद बर्फबारी के बायस गर्दू देवसाई रोड और नारायण बाबूसर शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये आपको बताएंगे गिलगित से हमारे नुमाइंदे नज़ाकत अली अपनी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। ज़िला गिलगित में हालिया बारिशों के बाद पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, मतला आबर आलूद होने की वजह से गर्म मलबूसात के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। ज़िला नगर और हुंजा के पहाड़ों और बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद पाक चीन सरहदी इलाके खुंजरब और दीगर बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है। ज़िला गिजर के बालाई इलाकों फंडर, बरसत और दीगर इलाकों में भी बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। अस्तौर के बालाई इलाके चिलम, मिनीमरक, कमरी और मीर मलिक में शदीद बर्फबारी हुई है, जबकि देवसाई से करदू रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मौसम की अचानक तब्दीली से सयाहों और मुकामी लोगों की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। ज़िला दियामर में बाबूसर टाप पर शदीद बर्फबारी के बाद बाबूसर नारायण शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सर्दी ने बल्तिस्तान रीजन में भी डेरे डाले हैं, जिसकी वजह से लोगों की मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हो रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदे 2 रोज़ तक गिलगित बल्तिस्तान में मतला आबर आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित और हुंजा नगर में कम से कम दर्ज हरारत 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 दर्जा, सिकरदू में -1 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित। नाज़रीन, मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद और आप जान सकेंगे खेल का अहवाल। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें।
डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। Something happening in the air. السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں۔ یہ پروگرام ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ 2021، میں ہوں رضوان علی احمد، میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے رپورٹر ذیشان قیوم، ساتھی اینکر صدف علی خان اور سائن انٹرپریٹر فہد عمر بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، اب آج پاکستان اور افغانستان کی ٹیمز آمنے سامنے ہیں، اور جس طرح سے افغانستان کی ٹیم ICC T20 ورلڈ کپ کی سپر 12 کے ڈائریکٹلی انہوں نے کوالیفائی کیا ہے، افغانستان کے ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسی ٹیمز کو گروپ سٹیجز پر کھیلنا پڑا اور اس کے بعد سپر 12 کے لیے کوالیفائی کیا۔ تو افغانستان کی موجودگی یقینی طور پر ایک تھریٹ بھی ہے اور ایک طرح سے اعلان بھی ہے کہ وہ بڑے ایونٹس کے بڑی ٹیم بنتی جا رہی ہیں۔ جی بالکل رضوان، دیکھیں اچھی خوشائند بات ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی تو نئی ٹیم جو ہے وہ بن رہی ہے، ابھر کے آگے آ رہی ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں زمبابوے ہے، آئرلینڈ ہے، ان کا ایک سٹیج پر پہنچ کے ان کا وہ کہتے ہیں نا فل سٹاپ لگ گیا ہے، لیکن جو افغانستان کی ٹیم ہے وہ اسٹیبلش ہوتی جا رہی ہے اور ان کی جو پرفارمنس ہے اس میں نکھار آتا جا رہا ہے۔ جو وہ میچز کھیلتے جا رہے ہیں، ایکسپیرینس حاصل کرتے جا رہے ہیں، اس طرح سے وہ خطرناک ٹیم بنتے جا رہے ہیں۔ تو خوشائند بات ہے کہ افغانستان نے ڈائریکٹ سپر 12 مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا اور ابھی انہوں نے ایک ہی میچ کھیلا ہے اور کیا زبردست طریقے سے انہوں نے وہ جیتا ہے۔ اسی میچ کی بیس پر ابھی تک یہی پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ بالکل، پاکستان کے ساتھ مقابلے کے حوالے سے ٹف ٹائم ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ صدف، افغانستان کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ جس طرح سے اسکاٹ لینڈ کو ہرایا انہوں نے، پاکستان کے خلاف اتنی مضبوط سائیڈ ہی میدان میں اترے گی؟ رضوان، جس طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت اللہ زازئی ہیں ان کے پاس، جو کہ بیٹرز میں جو ہے وہ 10ویں نمبر پہ ہیں، راشد خان ہیں، محمد نبی ہیں، مجیب الرحمان ہیں، بہت اچھے پلیئرز ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کی سائڈ پہ دیکھیں تو بابر اعظم ہے ہمارے پاس، فخر زمان ہے، آصف علی ہیں، حارث رؤوف، شاہین شاہ آفریدی ہیں، اور ہم لوگوں نے جس طریقے سے اپنے 2 میچز کے اندر کیا، بڑا مارجن اس لیے بھی افغانستان اس لیے بھی بڑے مارجن سے جیتا، بیکاز اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسکاٹ لینڈ اتنی مضبوط ٹیم جو ہے وہ نہیں تھی، تو یہ بھی صحیح ہوگا کہ پاکستان کے جو دونوں میچز ہیں وہ کمپیریٹیولی مضبوط ٹیموں کے ساتھ ہوئے ہیں، اسی وجہ سے مطلب، لیکن پھر بھی ہم ابھی جو پوائنٹس ٹیبل کی اگر بات کریں تو پاکستان سب سے اوپر ہے اور اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ افغانستان ہے اپنے گروپ کے اندر۔ بالکل صحیح، اور ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں، آج 23واں میچ کھیلا جا رہا ہے ویسٹ انڈیز اور بنگلہ دیش کے مابین، اور یہ گروپ 1 کا میچ ہے۔ اس میں آج ویسٹ انڈیز کی کافی مایوس کن پرفارمنس رہی، شارجہ میں ہونے والا میچ ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ شارجہ میں بڑے رن سکور کیے جائیں گے، اور جس طرح کی بیٹنگ لائن ہے ویسٹ انڈیز کے پاس، ویسٹ انڈیز نے آج اس طرح کی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کیا۔ PTV اسپورٹس پر یہ میچ براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ ذیشان، تھوڑی سی اس میچ پر بات کر لیتے ہیں۔ ابھی تک کی جو سٹیٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو سکور سامنے آ رہے ہیں، 4 اوورز باقی ہیں اور 33 رنز چاہیے بنگلہ دیش کو یہ میچ جیتنے کے لیے، 6 وکٹس ان کی باقی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں تھوڑا سا بالنگ کے ذریعے کنٹین کرنے کی کوشش کر رہی ہے ابھی بھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم، میچ کلوز ہو سکتا ہے یہ والا؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا میچ کلوز ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف 4 آؤٹ ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے، اور بنگلہ دیش کو یہ کنڈیشن زیادہ سوٹ کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ویسٹ انڈیز۔ لیکن ویسٹ انڈیز پر اگر ہم تھوڑا سا غصہ دکھانے کی کوشش کریں تو بالکل ہوگا، کیونکہ ایک ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے، اتنی زبردست وہ ٹیم ہوتی تھی، اور اس ورلڈ کپ سے پہلے بڑی ہائپ ان کی کریٹ ہوئی ہوئی تھی کہ بڑے نام ہیں اس کے اندر، اور کرس گیل ہو گئے، پولارڈ ہو گئے، اس کے علاوہ براوو بھی واپس آئے تھے۔ بالکل، تو اتنے بڑے نام ہونے کے باوجود ان کی پرفارمنس اتنی ایسی ہونی کہ تقریباً آج اگر ویسٹ انڈیز ہارا تو وہ ایونٹ سے باہر ہو جائے گا، جو آپ کہہ لیں کہ ورچولی تقریباً یہ باہر ہو جائے گا، باقی 2 میچز رہ جائیں گے ان کے، پوائنٹس کوئی نہیں۔ اور ایسی پرفارمنس کے بعد باہر ہونا میرے خیال میں ویسٹ انڈیز کی
कंप्लीट ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। इस वर्ल्ड कप के बाद उनको एक नई टीम तश्कील देनी पड़ेगी और ये जो कहते हैं ना कि चले हुए सारे कारतूस हैं इनकी टीम में, तो मेरे ख्याल में अब इनसे जान छुड़ाने का वक्त आ गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्टरी है कि जहां इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं उसमें, और मैं तो सुनील नारायण को मिस करता रहा कि यूएई की कंडीशंस होंगी, मैचेस खेले जाएंगे दुबई में, शारजा में, और सुनील नारायण जो कि स्पिन के भी किंग हैं और ऑलराउंडर है। हमने पीएसएल में देखा है किस तरह से लाहौर कलंदर्स उनको ओपनर भेजते रहे हैं और वहां पर वो आकर बॉलर्स की अच्छी खासी पिटाई करते रहे। सदफ, वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस काफ़ी मायूस कुन रही, बड़े बड़े नाम शामिल थे लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे सके। दूसरी जानिब बांग्लादेश का जो मैच चल रहा है इसमें भी लास्ट ओवर तक जा सकता है ये मैच। तो मुश्किल है रिजवान, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन जिस तरह से नज़र आ रही है उसके अंदर, और वेस्ट इंडीज़ इस दफ़ा इस वर्ल्ड कप के अंदर T20 में बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है, अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल सही होगा। बांग्लादेश के पास काफ़ी जो है वो मार्जिन है, अभी मार्जिन है बांग्लादेश के बाद। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मैच खेला जाएगा, ये मैच खेला जाएगा दुबई में, और दुबई में पाकिस्तान ने एक ही मैच खेला, काफ़ी बड़ा मैच था जिशान, वो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था उस मैच में 10 विकेट से। देखिए वो तो ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप का बड़ा मैच था बल्कि वो तो एक किस्म का फाइनल से पहले ही फाइनल हो गया, और पाकिस्तानी टीम ने जो है वो पहले मैच में ही दिल जीत लिए, क्योंकि जिस चीज़ का कई सालों से इंतज़ार था वो उन्होंने अपने पहले ही मैच में कर दिखाया। तो वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जान, यहाँ पे हम ये भी कहें कि मोमेंटम जो हमारा डेवलप हो रहा था शुरू से वो बहुत अच्छा है, और अगर उसी पेस को हम लेकर चलें तो मेरे ख्याल से आज का जो मैच है पाकिस्तान के हक में जाने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, और हमें जो विनिंग कॉम्बिनेशन है एटलीस्ट आज के मैच के तक जो है उसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं आप देख रहे हैं कि वो जेल होकर खेल रहे हैं, उनकी हर एक के साथ अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है। तो मेरे ख्याल में आज छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी एक प्लेयर को या दो प्लेयर को मौका देना चाहते हैं, थोड़ी सी चेंजेस करना चाहते हैं, या किसी प्लेयर को रेस्ट देना चाहते हैं, तो स्कॉटलैंड और नामीबिया के मैचेस हैं उसमें ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त तक पाकिस्तान जो है तकरीबन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर चुका होगा। अच्छा जिशान, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है आज के मैच के हवाले से कि सेमीफाइनल के लिए स्पॉट बड़ा आसान हो जाएगा दोनों में से, पाकिस्तान या कुछ देर कबल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो आज इजलास है उसका बाकायदा अलामिया जो है वो जारी किया गया है, और उस अलामिया में के जो अहम नुकात हैं वो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो इस अलामिया में और आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें ब्रीफिंग दी गई है कालदम जमात तरीके लब्बैक के हवाले से। DG ISI ने ये ब्रीफिंग दी, उसके जो तफसीलात हैं वो तो मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या क्या जो रवाबत के बारे में, ताल्लुकात के बारे में जो इत्तलाआत हैं हमारे पास, वो उनकी तफसील में जाना शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके ऊपर बहुत कम्प्रिहेंसिव, बहुत ही एक डिटेल्ड ब्रीफिंग जो है वो हुई है। उसके बाद जो पुलिस के शोहदा हैं, अब तक इसमें 5 लोग जो हैं पुलिस के शहीद हुए हैं। पिछली दफ़ा जब इन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया था, एहतजाज किया था, तो उसमें 6 पुलिस शहीद हुए थे और 700 ज़ख्मी हुए थे। अब इसमें 5 शहीद हुए हैं और 14 लोग इस वक्त क्रिटिकल हैं, 49 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। जो सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है वो ये है कि इस तहरीक ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर पाकिस्तान की कौम के इत्तफाक की बात नहीं है, पूरा आलम यकजा है कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, पूरा आलम रहमत तलाश करता है उनकी ज़ात में, और वो नबी कि जिसने फरमाया कि आप रास्तों में पड़ी रुकावट भी अगर हटा देते हैं तो वो भी नेकियों में शुमार होगी। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बशर को रहमत की नवीद दी, मोहब्बत की नवीद दी। इश्क़ रसूल की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? इश्क़ रसूल का मतलब है हर बनी नो इंसान से मोहब्बत करना। ये ईमान का हिस्सा है हमारे, क्योंकि इस्लाम का जो मतलब है वो अमन और आश्ती से जुड़ा हुआ है। और सबसे जो बात तकलीफ दे है वो ये है कि आप नबी
پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرے, تصادم کے لیے استعمال کرے. یعنی لوگوں کو اتنا خوف دلا دیا گیا ہے کہ جو کلمہ گو لوگ ہیں وہ بھی اپنے عقیدوں کی گواہیاں دیتے پھر رہے ہیں. یعنی ہمارے اس کے اوپر پاکستان میں 97% آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے, اور کسی مسلمان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے اس وقت تک جب کہ ہم کہیں کہ اللہ توحید کا جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے, اور اس کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے. اس کے اوپر کیا پاکستان میں کیا ڈیبیٹ ہے؟ اس کے اوپر ایک تصادم کی فضا کھڑی کرنا ایک حیرت, نہ صرف یہ کہ ایک سیاسی طور کے اوپر ایک انتہائی بد تہذیبی کی بات ہے, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک بہت بڑا وجہ بن رہی, کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو جا رہی ہیں, جو ہمارے فوٹیجز جا رہے ہیں, 5-6 دنوں سے جی ٹی روڈ بلاک ہے, وہاں ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ہمارے پاس لوگ وہاں کے جو دکاندار ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں, ریاست کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی کارروائی کرے. ہم نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے, ہم جتنا صبر کر سکتے ہیں ہم وہ صبر کر رہے ہیں, لیکن ریاست کے ذمے یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, ہم ایک ایٹمی طاقت ہے. آپ ایک جتھا لے کے آپ سمجھیں کہ آپ ہمیں مذاق بنا دیں گے, یہ بہت ہی نامناسب رویہ. میں اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں, رات کو آپ ہم سب کو فون کرتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور یہ بڑا برا ہو رہا ہے, اور جب میڈیا کی باری آتی ہے تو آپ لوگ وہاں پہ بات نہیں کر رہے. اس سے بڑی ڈس سروس کیا ہوگی پاکستان کی کہ اگر ہمارے علماء جو ہیں وہ حق بات کہنے سے ڈرنا شروع کر دیں. اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاؤں, پاکستان کی ریاست کو کمزور نہ سمجھیں. ہم نے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا, ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو شکست دی ہے. یہ جتھے وغیرہ ریاست کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے, اور نہ ہی ہم یہ برداشت کریں گے کہ آپ ایک حد سے آگے جائیں. لیکن بہت سارے جو اس وقت لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہم پاکستانی یہاں پہ ہیں. ہمارا ریاست کا یا حکومت کا ہم سڑکوں کے اوپر کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ خون بہے؟ ہم کیوں چاہیں گے کہ ملک میں امن و امان خراب ہو؟ ہم نے مذاکرات جو ہیں وہ پہلے کیے, اب بھی جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں وہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ واپس جائیں, اور جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں, پیسفل جو ڈیمونسٹریشن ہے, پرامن احتجاج جو ہے, وہ ہر ایک کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ڈنڈے لے کے, سوٹے لے کے, لوگوں کی املاک کو آگ لگا کے, پولیس والوں کو شہید کر کے, ان کو زخمی کر کے آپ ریاست سے اپنی باتیں منوا سکیں گے, یہ نہیں ہوگا. ہم آخری حد تک جائیں گے اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے. ہم ابھی بھی جس طرح سے انٹیریئر منسٹر نے صبح بات کہی, مذاکرات تو ہو رہے ہیں, مذاکرات تو ہم ٹی ٹی پی سے بھی جو ہے وہ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے. ہم تو تمام جو گروپس ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں, لیکن مذاکرات کی پہلی شرط یہ ہے ہم مونارکی میں نہیں ہیں, ہم بادشاہت میں نہیں ہیں. لہٰذا تمام جو مذاکرات ہونے ہیں وہ آئین اور قانون کے نیچے ہونے. ہم اپنے عدالتی نظام کو سرپاس نہیں کریں گے. ہمارے عدالتی نظام جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی ہمارے اس کے عین مطابق چلنے ہیں جو ہمارے آئین اور قانون نے ہمیں دیے ہیں. اور جہاں تک اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے, وزیر اعظم عمران خان نے, چاہے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں, آپ ان کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں ہمارے, کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس وقت دنیا میں اگر کسی نے اسلام و فوبیا کے اوپر, کسی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے ہیں تو وہ عمران خان نے اٹھائے. اس ملک کے اندر رحمت للعالمین اتھارٹی کا جو قیام عمل میں لگایا گیا, 12 تاریخ جو تھی ربیع الاول کی, اس کے اوپر جو عید میلاد النبی جس طریقے سے منائی گئی,
اور اس کے بعد جو رحمت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو وابستہ ایک کانسیپٹ ہے اس کو لانے کے لیے جو اس حکومت نے کام کیا ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی اور حکومت نے اس طریقے سے، اس والہانہ طریقے سے وہ کام نہیں کیا جس طریقے سے عمران خان نے کیا ہے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جتھا لے آئیں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہماری، اور یہ آپ نیگوسیشنز بھی جو ہیں، جو مذاکرات بھی ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو آپ کا ہے وہ بھی ہمارا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ آپ کو تصادم کے ذریعے کچھ اس میں ملے گا نہیں۔ جس طرح سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آج اس کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ پنجاب پولیس نے اور اوور آل ملک میں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پوری ملکی قیادت ان کے پیچھے کھڑی ہے، ہم ان کے ممنون ہیں۔ پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے، جو عام لوگوں کی سلامتی ہے، اس کے لیے جس طریقے سے پولیس نے، جس طریقے سے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس طریقے سے جو کام کیا ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور اب میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ اس مجمع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شغل میلے کے طور کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ میں ان کے گھر والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے وہ لوگ جو کہ اس مجمع میں چلے گئے ہیں، آپ ان کو واپس بلائیں۔ حکومت یہ مذاق زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے لیمیٹیشنز ہیں۔ پاکستان کی ریاست کا اس وقت عالمی سطح کے اوپر ایک بالکل سمجھیے کہ اس طرح کے جو معاملہ، ہماری بڑی مشکل سے ہم اپنی معیشت کو دوبارہ اسٹیبلائز کرتے ہیں، ڈالر نیچے آنا شروع ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ اوپر آنا شروع ہوئی ہے، یہاں پہ پھر جو ہے اس طرح کا جو تصادم ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اور قومی سلامتی کے جو باقی ممبران ہیں، جس میں ظاہر ہے آرم فورسز کے تمام لوگ موجود ہیں، انہوں نے یہ بات بڑی واضح کی ہے کہ اس معاملے کے اوپر پورا ملک ہمہ جہت ہے۔ سول ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک مٹھی میں پروئی ہوئی ہے، اور ہم اس معاملے کا انتہائی سنجیدگی سے اور غور سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم اس سے پہلے جو اقدامات کر چکے ہیں، جس میں رحمت للعالمین اتھارٹی، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسلاموفوبیا کا اور جو منفی اسلام کے بارے میں تاثر دنیا کو دیا جا رہا ہے، ہم اس کا تدارک کریں۔ اس کے اوپر بھی ہماری جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور کارروائی جاری ہے۔ لیکن اس دوران اس طرح کے جو فتنے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف سازش، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم کر سکیں لوگوں کو مذہب کے نام کے اوپر۔ اور بدقسمتی سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جب اینالائز کیا تھا تو ان کا جو سوشل میڈیا تھا اس کو بہت بڑی سپورٹ ہندوستان سے مل رہی تھی۔ ابھی تک ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو اس کے بارے میں مزید چیزیں آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے لاتے جائیں گے۔ اور جس طرح میں پھر ایک دفعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سڑکوں کے اوپر خون بہتا نہیں دیکھنا چاہتے، ہم امن کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، ہم تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کو کسی طور کے اوپر ریاست کی کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم ہر ایونچویلٹی کے لیے، ہر قسم کا جو قربانی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز پوری طریقے سے تیار ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں۔ اور جو معاملات بات چیت کے ذریعے طے ہونے ہیں وہ جتنی جلدی ہو جائیں بہتر ہے۔ یہ جس طریقے سے اس وقت سڑکیں بند ہیں، جس طریقے سے اس وقت ہمارے جو اس وقت معیشت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ زیادہ دیر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد یہ جو ان کے لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد واپس اپنے مقامات کے اوپر جائے، اور بات چیت جو ہے وہ وہاں سے بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن اس کو فوری طور کے اوپر اس کو کال آف کیا جائے۔
دیکھیں ہم منارکی نہیں ہیں، نہ ہی ہم کوئی بادشاہت ہیں. ہم کیسے کسی کو رہا کر سکتے ہیں یا اندر کر سکتے ہیں؟ یہ تو جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلے ہونے ہیں اور لیگل پروسیسز جو ہیں وہ فالو ہونے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ کل سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ سعد رضوی صاحب اسلام آباد ہیں، ان سے مذاکرات کیے گئے ہیں یا کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے کہ قلعدم تنظیم کے سربراہ کو یہاں پہ لایا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں، اور جو ماضی میں جو ایگریمنٹس کیے گئے سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونے چاہیے تاکہ یہ حالات جہاں تک نہ پہنچیں؟ دیکھیں ایگریمنٹس تو پوری حکومتیں کرتی ہیں. ہم نے TTP کے ساتھ بھی 5 ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اور پہلے بھی کیے ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیں حکومت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امن برقرار رہے. اگر لوگوں کی جانیں جائیں گی، ہمارے اپنے لوگ ہیں، کون حکومت کیوں جو ہے وہ اپنے کوئرسو میز لے گی؟ لہٰذا ہم ہمیشہ جو ہے آخر تک جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ تشدد کی طرف، تصادم کی طرف نہ جائے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی جو ہے وہ رٹ کے باہر ہو جائے یا بالکل ہی وہ معاملہ، تو پھر آپ نے فورسز اور کیا کرنی ہے؟ اگر آپ اتنا ظاہر ہے جو سب کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ کی ریاست کے وجود کو خطرہ ہو جائے تو پھر ریاست نے آگے سے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. سر جو بات چیت چل رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جو DGISI کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے، کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا سر؟ کہاں کس سٹیج کے اوپر ہے؟ دیکھیں یہ ہم نے بات چیت تو 2 مہینے پہلے بھی ہوئی، اور 2 مہینے پہلے سے بات چیت میں ہمارا بڑا اس کے اوپر، جس طرح میں نے آپ کو پہلے تو ان کو یہ بھی نہیں سمجھ کہ وہ چاہتے کیا ہیں. مثلا اگر وہ دیکھیں انہوں نے پہلے کہا جی یہ پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، جو فرانس کے سفیر کا مسئلہ ہے وہ ہم نے پارلیمنٹ میں بھیج دیا ہے، پارلیمنٹ میں وہ کمیٹی کے پاس ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جی سعد رضوی کو رہا کرے، وہ عدالتوں میں 98 کیسز ہیں. مجھے آپ بتائیے یہ لوگ جو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، ہمارے 10 پولیس والے اب تک 6 پہلے 5 اب 11 شہید ہو چکے ہیں. 49 ان میں سے 14 جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں. ان کے خون کی بھی ذمہ داری کسی نے ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اگر آج یہ ملک اور یہ قوم جو ہے اپنے پولیس والوں کے پیچھے نہیں کھڑا ہوتا، آج یہ قیادت جو ہے اپنی فورسز کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی، تو کل یہ فورسز کیوں لڑیں گی کسی کے لیے؟ ہم یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے پولیس کو کے خون کو ارزاں سمجھیں، پولیس کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوں، فورسز کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوں اور ایکسپیکٹ کریں کہ کل یہ سارے جو ہیں وہ ہمارے لیے لڑیں گے. ہمیں ان کے خون کا وہ حساب جو ہے وہ چکتا کرنا ہے. اور جو لوگ ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم بادشاہت میں نہیں ہیں، اٹس اے گورنمنٹ بائی دا لا، اور جو لا ہے اس نے وہاں پہ پرویل کرنا. ایک چیز ایڈ آن کر لیں کہ پیمانہ نے پابندی لگائی ہے سر، لوگ شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، لوگوں کو پریشانیاں ہیں، کیا یہ بھی میڈیا نہیں دکھا سکتا؟ نہیں ضرور میڈیا ضرور دکھائے، صرف ہم نے ارریسپانسبل جو جرنلزم ہے اس کے اوپر پابندی لگائی ہے. مجھے آپ بتائیے، یہ صاحب نے کل جو کہہ دیا کہ ہیلی کاپٹر سے فائرنگ ہوئی ہے اور مڈس آف دا اس کے آپریشن میں کہہ دیا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی صحافی ہے؟ یا آپ بتائیے کہ کیا اس کی کنڈیمنیشن نہیں ہونی چاہیے؟ جس طریقے سے ایک ٹیلی ویژن نے اس چیز کو پورٹرے کیا اور ایک آدھ اینکر نے اس کو کیا، یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا. قانون ہے کوئی، اس کے میڈیا جو ہے، جرنلزم کا مطلب ایک رسپانسبل جرنلزم ہے. کبھی بھی جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں جو آئے گا وہ آپ کہہ دیں گے، چاہے آگے لوگ مر رہے ہوں، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو، آپ کو پرواہی نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. قانون پر عمل درآمد ہوگا، چاہے وہ جو بھی طبقہ ہو، چاہے وہ جو بھی لوگ. مذاکرات میں ڈیڈ لاک کام دیکھیے مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. بنیادی مذاکرات ایک ہی نقطے کے اوپر ہے کہ آپ واپس جائیں اور سڑکیں خالی کریں. یہ نقطہ ہوگا، باقی باتیں بھی ہو جائیں. ایک تو آپ ویب سائٹ اور واٹس ایپ کی بات ہو رہی ہے، شہر ان پہ پھول بھی نچھاور کیے جا رہے ہیں. کیا ضروری نہیں جو آپ کے سامنے کوئی چیزیں آئی ہیں وہ عام لوگوں کو دکھائی جائیں؟ ضرور یہ چیزیں سامنے ہیں، آپ ان کو شو کریں تاکہ ان کو پتہ چلے. اور آپ ابھی تک کیا سمجھیں کہ ان کا ایجنڈا ہے کیا؟ دیکھیں ان کا ایجنڈا جو ہے نا دو ہو سکتے ہیں. ایک تو میں آپ کو، چونکہ DGI کی جو بریفنگ ہے اس کی پورے مندرجات بتانا اس وقت ذرا مناسب نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایجنڈا جو ہے وہ ملک کے اندر فساد ہے. اور ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو وہ خالصتاً کوئی مقامی بھی نہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے اب تک جو کیا ہے وہ سارے ٹیلی ویژنس کے اوپر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور میڈیا کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میں صرف ان لوگوں سے، اور اسپیشلی میں علماء کرام سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کا خون کس کے سر ہے؟ ان کا جو یہاں پہ سیکورٹی فورسز کے سر پھاڑے گئے ہیں، 49 لوگ، 14 کرٹیکل ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ جو سارے لوگ یہاں پہ پولیس والے، رینجرز، باقی لوگ یا ہم لوگ سارے جو ہیں
یہ سرٹیفکیٹ آپ دینے والے کون ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں اور آپ چھوٹے مسلمان ہیں یا آپ نہیں ہیں؟ یہ تو اس طرح تو آپ ایک سوسائٹی میں ایک آپ فساد نہیں، آپ تو ایک اس سے بھی کوئی بڑی چیز کھڑی کر دیں گے. ہر شخص 24 گھنٹے اپنے عقیدوں کی جو ہے وہ مثالیں دیتا پھرے کہ نہیں اللہ کی قسم میں مسلمان ہوں، یہ میرا ایمان ہے. اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے. 97% مسلمان ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے اس میں کوئی پرابلم جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. ذاتی مفادات کے لیے ایک چھوٹا سا یہ جو گروپ ہے، اس کے ساتھ اس وقت کتنے لوگ ہوں گے؟ 5000 6000 7000 8000 10000 چلے 50000 چلے 1 لاکھ. ہم صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ 1.25 کروڑ ووٹ لے کے آئی ہوئی ہے. باقی پارٹیاں جو ہیں ان کو اگر آپ ملا لیں، ہم 20 کروڑ لوگوں کی ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ ہم ہیں. سو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کی قدر و منزلت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کیا ہے، اور جو ہے وہ آپ ہمیں اپنے آپ سے کم مسلمان سمجھتے ہیں. ہم آپ سے بڑے مسلمان ہیں اگر یہ بات ہے. دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو رویہ ہے یا ان کو بھی آن بورڈ لیں گے اس حوالے سے کہ اس ناراضگی کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جو تمام پارٹیز ہیں یہ چیزیں ان کے ساتھ بیت چکی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے، سیاست دانوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے پاؤں سے آگے سوچنے کی صلاحیت رکھیں. یہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کل ہوگا، اور میں نے ہمیشہ یہ بات ریٹریٹ کی ہے کہ آپ اس طرح کی جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایک نیشنل ایشوز کے ضمن میں دیکھنا چاہیے. اور اگر ہماری جو سیاستدان ہیں وہ اپنے پاؤں سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے تو یہ ملک سیاستدانوں کے لیے ہی نہیں، ہمارے شہریوں کے لیے جو ہے اس کا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا ہم سب کو ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ اس کے اوپر ہونا چاہیے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. بیانات آ رہے ہیں مختلف منسٹرز کے، جو پہلے شیخ صاحب نے کہا مذاکرات ہونے چاہیے، آپ نے کہا جو ہم آپریشن کریں گے، تو یہ تضاد کیوں ہے؟ کیا کسی مسئلے کا کوئی کسی نے بھی نہیں ہے. یہ کب کہا؟ شیخ صاحب نے پہلے نہیں، شیخ صاحب نے مذاکرات تو میں نے آپ سے عرض کیا ہم نے تو ٹی ٹی پی سے بھی مذاکرات کیے ہیں. مذاکرات سے کون انکار کر رہا ہے؟ مذاکرات تو ہوں گے، مذاکرات تو آگے چلیں گے، لیکن مذاکرات آئین اور قانون کے دائرے میں ہونے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جا سکتے. یہ بات ہے. آپ سمجھتے ہیں جی آپ کے یہ بتائیں کہ جو وزراء ہیں انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کی، اور اسپیشلی طور پر جو آپ کی اتحادی جماعت ہے انہوں نے ریپوزیشن بھی جمع کروا دی ہے پارلیمنٹ میں، اس معاملے پر اجلاس بلایا جائے قومی اسمبلی کا. دیکھیے قومی اسمبلی کا اجلاس تو ویسے بھی ہونا ہے، وہ تو بلا لیں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جو بھی پاکستان کے اندر میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ سیاستدانوں کو پاؤں سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہر وقت اپرچونٹی کی تلاش میں جو لوگ رہیں گے ان کو بھی نقصان ہوگا اور باقیوں کو بھی. تو سب یہ بات بتا دیجیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب پہلی بار آئے تھے اس وقت ایسے فیصلے لینے چاہیے تھے جو اس وقت کی گورنمنٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سارا پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے گزر گیا. ہر وقت ہم یہ کہتے رہیں کہ پاسٹ میں کیا ہوا، پاسٹ میں کیا ہوا، پاسٹ میں تو پھر بہت اور بھی کچھ ہوا. سب کچھ ملا ہے، سب کچھ ملا انشاءاللہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے. علماء کرام حق بات کے حوالے سے آگے بڑھ کر کردار ادا کریں. اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سلام پیش کرتے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے پیروں سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ریاست کی ذمہ داری ملک میں امن و امان برقرار رکھنا ہے. جی ناظرین، اب ہمارے پاس 2 بریکنگ نیوز ہیں آئی سی سی T20 کرکٹ ورلڈ کپ سے. پہلی بریکنگ نیوز نشان بتا رہے ہیں ویسٹ انڈیز جیت گیا.
देखें, फुल मार्क्स देने पड़ेंगे वेस्ट इंडीज़ को। अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा, 142 रन्स बनाए और ऐसा लग रहा था कि तकरीबन अभी 5 ओवर पहले तक भी यही था कि बांग्लादेश जो है वो मैच ले जाएगा। लेकिन बांग्लादेश को थोड़ा सा हमें क्रिटिसाइज़ करना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी सिर्फ 5 विकेटें गंवाई, बाकी 5 विकेटें बचा कर रखी। किस लिए उन्होंने बचा कर रखी? वापस लेके जाएंगे ना। बिल्कुल, 3 रन से वो हार गए हैं और पिछले जो 2 ओवर्स उनके गुजर रहे थे उनमें वो ठीक तरह से खुल के शॉट्स भी नहीं खेल रहे थे। लिटन दास जो थे वो मेरे ख्याल में 44 रन उन्होंने बनाए हैं। तो थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा कि उनकी अप्रोच क्या थी, क्या करना क्या चाह रहे थे। शकीबुल हसन को उन्होंने ओपनर भेज दिया जो कि आज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़, सिर्फ अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया, पहले बैटिंग कर रहे हैं, दुरुस्त फैसला? रिजवान, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ने पिछले दोनों मैचेस में जो है वो चेस किया और एज चेजर्स हम बहुत अच्छे तरीके से मैच जीत कर आए हैं। और इससे पहले भी जो है वो अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मैच हुआ उसमें अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग ही की और पाकिस्तान ने उस वक्त भी उन पर सबकत ले ली थी। तो आई थिंक कि हमारे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन और शायद और यकीनन इनफैक्ट उम्मीद तो पूरी है कौम को कि हम आज देखें काफ़ी ब्रेव। चलिए कौमी तराना की तरफ चलते हैं। मैच शुरू होने वाला है और कौमी तराना पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का नया स्टेडियम में